Le grand dialogue. Sigika Foba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Niko indaminena ba keleni kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn ni duuru san Mali kɔnɔna la kalo min ni o tɔgɔ dara ko ɲɔgɔn dɛmɛ o kalo ani ka denkɛrɛfɛ kɛlɛ o kalo ka fɔ ale ɲɛsinin don fɛn min de ma o de ye ladala anw fɛ yan nɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ cogoya min na ni o ye an ka laadaw ye olu bɛ se ka sinsin ani ka taa ɲɛ sɔrɔ nin dun n'i y'a jateminɛ ka fɔ ale dabɔlen don min ye fantanya o kɛlɛli kama n'i y'a ye bi na ka fɔ a kɔni a gansili barika o bonyala yala ɲɔgɔn dɛmɛ b'a kɔnɔna la Mali kɔnɔna la yan bi wa yala jɔn de nafalan don bin'a ka biya la min ye nin mois de la solidarité yɛrɛ ye walasa ka nin ko walawalasa an ye wele bila mɔgɔ minnu ma Issa Diallo ale ye Fédération Malienne des Personnes Handicapées o mɔgɔ ye i ni ɲantuma Issa Diallo i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ale ye FEMAF mɔgɔ ye Moussa Boubou Sissoko ministère de la solidarité de l'action humanitaire ni o ye MSAH ye i ni ɲantuma mɔgɔ welelen sabanan sa o ye Yakuba Dogoni ye k'a fɔ ale ye sociologue ye université min bɛ anw fɛ yan nɔ ni a bɛ wele ko ULSHB k'a fɔ i ni ɲantuma an ka welelen naaninan sa k'a fɔ ale kɔni ma kɛnɛ sɔrɔ fɔlɔ o ye Zakaria Madi Touré min ye mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ ye olu ka conseil national la k'a fɔ ale ye o maa ye n'Ala sɔnna a ma a na kun an na min ye débat ale kɔnɔna la ne yɛrɛ tɔgɔ ye Aliou Sidibe walasa ka kɛnɛ ale ɲɛnamaya. Le grand dialogue. Moussa Boubou Sissoko a kɔni bɛɛ wagati bɔ sisan kabini 1995 ni 95 ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo in k'a fɔ ale labɛnw bɛ kɛ Mali kɔnɔna la ni e ye kɔfilɛli kɛ yala an bɛ yɔrɔ jɔ nin ko ta fanfɛyɔrɔ la e y'a faamaya cogo di? Ok, monsieur Sidibe an b'i fo ka studio Tamani fo am ni occasion d'a ma an ka se ka na dɔɔni fɔ nin kuma ninnu na comme il y'a fɔ cogo min na san 1995 ko ɲɔgɔn dɛmɛ kalo fɛn daminɛna k'a fɔ an k'o kɛ mais san'o ka se san 1997 ministère de la solidarité o ye a ka baaraw boloda an b'a fɔ minnu ma ko déclaration de politique a y'o de daminɛ o jira sɔn kɛra ma tuma min na n'o approuvera comme ça o kɔnɔna na a nana fɔ k'a lajɛ mɔgɔ bɛ se ka don ɲɔgɔn dɛmɛ na comme an b'a fɔ cogo min an ka jamana ye ɲɔgɔn dɛmɛ jamana ye parce que ɲɔgɔn dɛmɛ bɛɛ tɛ k'a fɔ i bɛ wari ta ka di mɔgɔ ma ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ saraka di dɔrɔn ye ɲɔgɔn dɛmɛ sababu ka ca mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ hali k'i sigi ka kuma dɔ fɔ a ye k'a bilasira o ɲɔgɔn dɛmɛ dɔ ye donc o de kosɔn u y'a fɔ 93 tɛmɛnen kɔ k'an k'a lajɛ ka kalo kelen sigi sen kan min bɛ se ka bɛɛ o kɔnɔna na an bɛ se ka hakili jigin kɛ cogo min maliyɛn bɛɛ ka se ka dɔn a bɛ se ka mun kɛ a yɛrɛ ka sɔrɔ kɔnɔna na a yɛrɛ ka da position min b'a yɛrɛ la a yɛrɛ jɔyɔrɔ kɔnɔna na a n'a ka sɔrɔ kɔnɔna na a bɛ se ka hakilila falen cogo min walasa mɔgɔ bɛ se k'a lamɛn o de kosɔn hakilila nana ka kalo kelen sigi k'a fɔ ko kalo kelen kɔnɔ an ka hakili jigin kɛ parce que an ka jamana ye comme bɛɛ b'a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ an ka jamana ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye sigilen don ɲɔgɔn dɛmɛ kan parce que ɲɔgɔn dɛmɛ hali n'i taara du kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ dutigi de bɛ a ka sara ta ou bien sɛnɛ bɛ kɛ ɲɔ bɛ yen nɔ denmisɛnninw bɛ taa ci kɛ se tɛ min ye a tɛ fɔ e mana ni wari ye bi e tɛ dumuni kɛ a tɛ fɔ e ma nin bɔ i tɛ dumuni kɛ min m'a sɔrɔ don min na an b'o dun hali dunan tɛmɛdɔ ma na n'a bɛnna siyɔrɔ bɛ d'a ma a bɛ siyɔrɔ sɔrɔ a bɛ se ka dumuni kɛ donc o de kosɔn kalo in sigira sen kan. Ok, Issa Diallo aw ye mɔgɔ lujuratɔw ka tɔ mɔgɔw ye o tuma na nin waati kɔnɔna la k'a ta 1995 ma ka se bi ma nin gintanw bɛ kɛ aw ye mun faamu a ko la?
bon anw ye min faamuya ko la o ye k'a fɔ ko n ka foli b'aw ye fɔlɔ parce que nin ye plateau ye min bɛ walawalali di bɛ se ka kow la an ka minnu bɛ ka lamɛn olu bɛ se ka ɲɛfɔli caman sɔrɔ a la donc nin kalo in na a kɛra anw ma tare ye ka d'a kan mɔgɔ caman b'a ye i ka kalo in yɛrɛ dɔnni bɛ sababu a bɛ bɔ anw yeli la i b'an ka mɔgɔw ye ka caya nin kalo de la fɛn caman bɛ labɛn u sen b'a la parce que anw ye couche minnu ye jamana in kɔnɔ o couche vulnérable lujura o kama fɛn caman bɛ yen i tɛ se k'o kɛ donc ɲɛmɔgɔ ye hakilina min ta a sababu ye dɔrɔn ka adamaden tɔw encourager ni i ka ɲɛmɔgɔ ye ka ko min kɛ o b'i yɛrɛ fari foni i bɛ don o la parce que anw bɛ société civile de ka bolo kan donc en même temps ni ye anw na tɔn 20 ni kɔ de bɛ anw ka fédération kɔnɔ bon o tɛ 20 ni kɔ la ɲɛfɛtɔw b'a la tulogerenw b'a la lujura fan fɛn n'i b'a bɛɛ la bɛɛ b'a la donc a jamakulu ka ca wa dɛmɛ caman bɛ a ka ca ala fɛ a bɛ ɲɛsin olu de ma ka d'a kan ala ye u garisɛgɛ kɛ lujura min yakuba dɔgɔnin dɔ fa la an b'i bolo ka fara nin kan wa n ka foli bɛ kosɛbɛ monsieur Sise Sidibe hakɛ to n'i y'a mɛn ko solidarité ne fɛ fɛn kura tɛ bi an ka jamana in kɔnɔ a daminɛna a bɛ san ba yirika bɔ hali an fa bɛ ka date min fɔ n'o ye 93 ou 95 o bɛɛ y'a sɔrɔ solidarité ko bɛ sen an ka jamana in kɔnɔ e mɔgɔ min ye kurukanfuga charte ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ an ka jamana in sigi taabolo dɔ de ye ɲɔgɔn dɛmɛ in ye maakɔrɔba bɛ yɔrɔ min na denmisɛnnin bɛ yɔrɔ min na muso bɛ yɔrɔ min na lujuratɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ ka kalo min sigi sen kan o kalo in kɔni jɔyɔrɔ b'a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na sabu que i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ cogoya min na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ a bɛ ka kɛ taabolo a bɛ ka taa taabolo min fɛ mɔgɔ caman bɛ o tɛ ka a nafa sɔrɔ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na n'i y'a mɛn mois de solidarité i b'a sɔrɔ mois de solidarité sigilen bɛ duguba kɔnɔnaw de la burusi kɔnɔnaw bɛ cogo di olu ka kow ye cogo bɛ cogo di donc fɛn bɛ ka ye yɔrɔ min na i n'a fɔ par exemple radio bɛ yɔrɔ min na ou bien télé bɛ yɔrɔ min na WTM bɛ se ka taa yɔrɔ minnu na o yɔrɔ caman an b'o yɔrɔ de ye ja la an b'o yɔrɔ jaw de ye télé ni fɛnw na mais burusi kɔnɔnaw na don yala an ka mɔgɔ bɛ ka taa ka se o yɔrɔ ma sa ko kan ko n'i y'a mɛn ko mois de solidarité nafa b'a la nka a dalen bɛ yɔrɔ min na a kan ka tɛmɛ o yɔrɔ kan ne tun b'a fɛ k'o yɔrɔ de fara o kan e ka yetaw n'i y'o jate minɛ yala an bɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ na wa ɲɔgɔn dɛmɛ komi an fa y'a fɔ cogo min na ɲɔgɔn dɛmɛ taabolo ka ca taabolo camanba de b'a la nka n'i y'a jate minɛ an ka duguba kɔnɔna yɛrɛ la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ dan tɛ k'a fɔ ko i ka calpe ma yɛlɛ hakili to i ka calpe la ou bien i ka fini mina don i ka chaîne na est ce que o de t'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ fɛn bi sinon n'a fɔra ko ka ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ de i bɛ taa sɔrɔ du dɔw bɛ i kɛrɛfɛ du dɔw bɛ yen nɔ o tɛ se ka hali tilela yɛrɛ sɔrɔ ka dun o tɛ ka daraka yɛrɛ sɔrɔ ka dun mais e min bɛ se bɛ e ye e yɛrɛ t'a fɛ fana ka ɲɛ yɛrɛ ka da o mɔgɔw kan tuguni n'a caman ye an ka duguba kɔnɔnaw na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ n bɛ exemple yɛrɛ ta mototigiw ni mobilitigiw kan i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ taa bɛnna a ka moto tiɲɛnen don ou bien a ka moto essence bannen don se bɛ e bɛ ka mobili kɔnɔ mais n'a sɔrɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ko bɛ kɔnɔ e bɛ se k'i jɔ k'a fɔ ko karisa mun bɛ i ka moto la a chaîne de tiɲɛnen don wa ou bien a chaîne de tigɛlen don wa ou bien essence de bannen don wa donc olu yɛrɛ siraw dɔw de n'an bɛ se ka sira minnu ta ka dɔ fara an ka taabolo yɛrɛ kan nka an ka jateminɛ yɛrɛ b'a jira k'a fɔ ko minnu bɛ se bɛ minnu ye bi olu yɛrɛ b'a fɛ tuguni ka fantan bolo ta fana minɛ tuguni ka fara o ta kan donc an tɛ se k'a fɔ ko ɲɔgɔn dɛmɛ i n'a fɔ a bɛ k'a fɔ cogoya min na a ko kɛlen bɛ politique ko de ye sinon en réalité ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ i n'a fɔ an bɛ ka miiri cogoya min na o sira tɛ bi. ok Musa bɛ Sisoko n'i ye jateminɛ kɛ ko ka ɲɔgɔn dɛmɛ ko ka den kɛrɛfɛ kɛlɛ yala den kɛrɛfɛ in yɛrɛ a bɛ ye cogo jumɛn na Mali kɔnɔna la lujuratɔw dɔrɔn de don wa olu de dɛnnen don kɛrɛfɛ wa. oui bon n y'a f'i ye cogo min solidarité fɛn dɔw bɛ yen nɔ ni mɔgɔw bɛ se ka a jateminɛ k'a fɔ i n'a fɔ o ye den kɛrɛfɛ ye i y'a dɔn an ka fɔlɔ mɔgɔ kun nisɔn bɛ ja n'i fakɔrɔnin n'i bakɔrɔnin b'i ka so i b'a ladon an kɔni mɔn'o kɔnɔ ni ye n fa ladon ka n fa ta n bɛna maakɔrɔbaya barika sɔrɔ sini ni ala ye si di n yɛrɛ ma n ta o bɛna n ta maakɔrɔba min bɛ yen na donc o de y'a to mois de solidarité kɔnɔ an bɛ sinsin a tile fɔlɔ kan semaine fɔlɔ ko maakɔrɔbaw u tɔgɔ dɔn o sɔrɔla mun fɛ parce que déjà 1987 an ka département ye état à travers l'état an ye enquête ba de kɛ Mali région bɛɛ la a yirala k'a fɔ
n'i ye maakɔrɔbaw sigi 100 o 100 wɔɔrɔ mɔgɔkɔrɔba 6 o bɛ yen nɔ o ye mɔgɔkɔrɔba ye n'i ye mɔgɔw sigi 100 kɛ mɔgɔkɔrɔba maa 6 o ye mɔgɔkɔrɔba ye a caman bɛ yen o bɛ ɲɛnafin kɔnɔna na a bɛ ɲɛnafin kɔnɔna na dentanya tɛ dɛ i b'a sɔrɔ denw taara k'a to denw taara wari ɲini na denw taara duguba kɔnɔ cɛkɔrɔba sigilen don du kɔnɔ ani musokɔrɔba hali ji soli ka di a kuma a t'o sɔrɔ a tɛ ciden sɔrɔ ou bien maa joli bɛ wuli n'i tɛ taa fɔ i fa ma baba ye ni sɔgɔma ou bien maa ye ni sɔgɔma o wari tɛ fɛn dɔw sɔrɔ o damu de ka bɔ donc ni cɛkɔrɔba y'a ye k'a fɔ denw bɛ n fɛ nka ne denw bɛ u ka so jɔ n'a fɔ nana duguba kɔnɔ e ni a bɛ duguba kɔnɔ bamakɔ n'a ye bamakɔ ta yɔrɔ ta e denw ye e nana sigi bamakɔ yan du jɔra den min ye wari sɔrɔ o taara ngoloni na dɔw taara nin k'i na finalement cɛkɔrɔba kelen ni musokɔrɔba kelen bɛ to yen dugu bɛ jɛ donc a bɛ ɲɛnafin kɔnɔ donc a bɛ n'a fɔ a den n'a kɛrɛfɛ hali n'aw bɛ to bɔ ka na d'a ma n'a kelen bɛ to dun o den kɛrɛfɛ de ye min ye lujuratɔw ye n'a sɔrɔ ala ye maa min kɛ harijigɛ kɛ e ma i tɛ yeli kɛ ni mɔgɔ fiɲɛ dɔ mana kɛ cogo o cogo n'a sigilen don mɔgɔ la ani mɔgɔw bɛ baro kɛ n'a m'a ka fiɲɛ yɔrɔ yira la a ka bana tɛna a ɲɛkɔrɔ kuma bɛɛ o donc fo o de kosɔn aw ye fɛɛrɛ kɛ ka olu ka jalo bɛ se k'a fɔ ka se k'u kɛ tɔn ye u yɛrɛ dama bɛ fɛn min o yɛrɛ fɔlɔ ne mɔgɔ kan a b'a fɔ senkelenni fiɲɛ dɔ nin kota u b'u wele u tɔgɔ de u ka bana de tɔgɔ la a tɛ fɔ burama dɛ a bɛ fɔ senkelenni burama ou bien ɲɛkelen ni karisa a donna ta bɔra donc a b'a yɛrɛ filɛ a bɛ bɔ mɔgɔ tɔw la hali a tɛ fɛ ka taa mɔgɔ tɔw k'a ye donc o de ye i bɛ den kɛrɛfɛ tɔw bɛ ye yɔrɔ min na alors que a bɛ taa sɔrɔ fɛn tɛ hakili la o mɔgɔ ɲɛ tɛ ko la mais fɛn tɛ hakili la donc n'i ye a kunkolo in jateminɛ min bɛ hakili la parce que maaya ye hakili de ni i y'o jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ ale ye buna hadamaden de senkelenni ko tɛ ɲɛkelenni ko tɛ n bɛ nin ta tɔ dun ta donc o de bɛ fo de ka bɔ an hakili la o de bɛ den kɛrɛfɛ bɔ yen parce que n'i ye maa bila k'a ta ni bana suguya ye ko min b'a la k'a ta ka bɔ o de b'a bɔ mɔgɔ tɔ la o de ye den kɛrɛfɛ ye donc o damanda min bɛ yen maakɔrɔba caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ n'i taara natara jamanaw na maa mɔgɔ tɛ maa na o u b'u ta ka t'u bila so de kɔnɔ u b'u ta ka t'u bila yan en Chine u b'u ta ka t'u bila so kɔnɔ dɔ de bɛ ta k'u sara k'u ko ka dumuni d'u ma mais mɔgɔ t'a fɔ olu ni sɔgɔma mɔgɔ tɛ t'u lajɛ ba i ka kɛnɛ ye man kɛnɛ ka taa o tɛ o donc anw fɛ o de bɛ kana sisan o de bɛ kana donc pour que o ka bali dɛ o damanda minnu na an bɛ fɛ o de kɔrɔ ye den kɛrɛfɛ a kana bɔ mɔgɔw la voilà. ok ni wagati kɔnɔna la Isa Jalo ka fɔ lujuratɔw cɛla yala ka fara min ye kɛrɛnkɛrɛnnena Musa B Sisoko ale ye min fɔ den kɛrɛfɛ ta fanfɛ den kɛrɛfɛ ɲɛda wɛrɛ b'a la aw lujuratɔw b'a faamuya cogoya min na wa awɔ ɲɛda wɛrɛ b'a la ka da mun kan o ɲɛda in yɔrɔ in o bɛ daminɛ depuis du kɔnɔ fɔlɔ du kɔnɔ parce que lujuratɔ ka lujura yɛrɛ ka kuma fɛ a bɛ daminɛ depuis du kɔnɔ de ni dukɔnɔmɔgɔw y'a kɛ cogo min na a ka ca Ala fɛ kɛnɛmɔgɔ parce que o misaliya ye min ye du kɔnɔna la minnu hakili t'u ka lujuratɔw la a ka ca Ala fɛ olu de taara kalan kɛ ka tila kalan na ka ko faamu ko lujura tɛ baasi ye ko fatalité tɛ i bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ n'a ye i ni tɔ bɛɛ ye kelen olu b'o o danganiya sɔrɔ ka sababu kɛ kalan ye parce que a ye sababu kɛ jantor'u la bon ni lujuratɔ kɔni généralement hali du kɔnɔ sisan ni cɛncɛn nana ton sisan u b'a fɔ karisa tɛ se baara la dɔw b'u ta dogo yɛrɛ u b'a den kɛrɛfɛ ale tɛ dege a tɛ kalan kɛ a tɛ dege baara la a bɛ to ten mɔgɔninfin dun mɔgɔninfin ka bon o ma donc o ye du kɔnɔna ta ye kari kɔnɔna fɛ ni dukɔnɔmɔgɔw y'a kɛ min ye kari kɔnɔmɔgɔw bɛ dɔ fara o kan bon fo kana se jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ olu ka jatecogo kan sinon bibi in na lujuratɔw bɛ Mali ta kɛmɛ sara la kɛmɛ sara la mɔgɔ 15 tila 15,5% de la population malienne o ye mɔgɔ lujuratɔ donc olu bɛ mɔgɔ 2,247 500 personnes o de ye mɔgɔ lujuratɔ ye Mali kɔnɔ a toutes confondues o OMS ka jate k'a fɔ ko Mali lujuratɔ o ye 15,5% ye or o ye jɛkulu min o kɔni o ka bon bon o kama jan kan ka t'u la c'est pourquoi société ka yɔrɔ la an ka yɔrɔ dɔ bɛ yen o bɛ anw kama ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ninnu kan ka jate
parce que ni depuis 82 fema yɛrɛ kelen la association kun bɛ yen dɛ 73 ninnu u kun bɛ yen imavu ni amasur ni amaldem fo ka taa se MPHP ma olu kun bɛ depuis 72 73 74 ninnu olu créera maintenant état nana ye sisan u jira ka kɛ fédération ba ye a jɔn ka fédération an ka dɛmɛ donc o ko olu kelen ka an ka cakɛda dɔ ta ka du ka bolo kan directement donc u bɛ an n'u bɛ baara ɲɔgɔn ye yɔrɔ ko caman na donc o la lujura filɛ nin ni mɔgɔ mun hakili to la du kɔnɔ a bɛ kɛ baara ye ni anw ta 100 sara la mɔgɔ min kalan kɛ i tɛ ɲin ka mɔgɔ 1000 sɔrɔ mɔgɔ 1 000 kɔ la mɔgɔ mun ni diplôme b'olu bolo a dɔgɔ kosɛbɛ. Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Ka segi kana kumaso kɔnɔna la yan da bɛ fɛn min na k'a fɔ o de ye min ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani denkɛrɛfɛ kɛlɛli kalo k'a fɔ o bɛ senna Mali kɔnɔna la walasa ka nin ko yɛrɛ walawala k'a fɔ Zakaria Madi Touré Conseil national des personnes âgées du Mali an ka ci bilara ale ma ale kɔni ma kɛnɛ sɔrɔ fɔlɔ. Issa Diallo ale ye Fédération malienne des personnes handicapées o ma ye ni o ye FEMAFU ye. Moussa Boubou Sissé ministère de la solidarité de l'action humanitaire ni o ye MSAH ale mɔgɔ ye. Yakuba Dogoni k'a fɔ ale ye sociologue ye Université des lettres sciences humaines de Bamako ni o ye ULSHB ale ye. O tuma na ni waati na k'a fɔ an bɛ segin hali bi Issa Diallo ma o tuma na a bɛ taa ɲɛ ni a ka babu ye. Donc comme il y a fait comme là lujura ye fɛn ye mɔgɔ t'a laɲini i garisɛgɛ de bɛ kɛ ye i ka ɲɛnamaya la mais ni mɔgɔ minnu ɲɔgɔn n'olu hakili tor'i la i bɛ ɲɛ lujura in kɔ ka d'a kan u ka furuko hakɛ dɔ b'u ye jamana in kɔnɔ an ka hakɛba bɛɛ bɛ yen mais hakɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ ninnu ye u ka déplacement Mali service daw la dɔw tɛ se ka kalanyɔrɔ yennɔrɔ tɛ yen n'i taara se ɲɛfɛ dɔw ka hali n'u ye kalan kɛ diplôme ni examen bɛ kɛ fo ka taa olu ka fɛn kɛ braille de kan dɔw bɛ ka kɛ dɛ mais min ma kɛ o de ka ca fɔlɔ donc a bɛ ko anw bɛ daminɛ de la donc baaraba de bɛ min ka kan améliorer a kɔ. D'accord i ni ce ni waati la o tuma na Yakuba Dogoni o tuma na min ye denkɛrɛfɛ yɛrɛ ye ale bɛ ye cogo min na Mali kɔnɔna la yan e bɛ se ka jumɛn fara ni mɔgɔ fila ta kan ni waati la. N ka foli bɛ kosɛbɛ n'i ye denkɛrɛfɛ yɛrɛ jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ fɛn bɛ ka kuma minnu fɔ tan nɔ i n'a fɔ lujuratɔ bɛ ka minɛ cogoya min na mɔgɔ yuzi cogo bɛ cogoya min na jamana in kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ lujura yɛrɛ fana sani ka to an yɛrɛ k'o question yɛrɛ walawala an bɛ taa jateminɛ k'a fɔ ko n'i ye lujura ta sigiyɔrɔma 100 i bɛ taa sɔrɔ 70 bɛ yen nɔ olu bɛ se ka bali ni an yɛrɛ taabolo ye ten par exemple ni muso ye kɔnɔ ta a kan ka tɛmɛ sira dɔ fɛ olu sira kan ka jateminɛ ni jigili fana kɛra i n'a fɔ an bɛ cogoya min na sisan vaccination dɔw bɛ yen olu kan ka kɛ bon n'o ma kɛ a bɛ se ka den bila banakisɛ dɔw la ou bien n'a sɔrɔ muso ma peseli kɛ à 100% a bɛ se ka kɛ tuguni o bɛ kɛ sababu ye ka lujura fana lase den ma a jiginni waati ni fɛn ninnu bon olu bɛɛ bɛ yen nɔ n'an ye o yɔrɔninw kɛlɛ a ka ca la an bɛ se ka caman bɔ lujurako la mais maliyɛn yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye lujura kan ne tɛna se ka kuma maliyɛn bɛɛ kan nka n'i y'a jateminɛ sisan an ka jamana in kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni lujura b'i la i bɛ taa sɔrɔ fɔlɔ lujura suguya dɔ bɛ yen n'i donna jamana dɔrɔn mɔgɔ bɛ kɛ ɲugutɔfɛn de ye i bɛ kɛ yɛlɛkofɛn de ye o ma ou bien u bɛ boli ni ɲɛsin ma i ka nin lajɛ i ka nin lajɛ i bɛ taa sɔrɔ o mɔgɔ sugu na ni mɔgɔ ma faamuya k'a fɔ ko lujura min ye lujuratɔ ye ale ma ka lujura san ni mɔgɔ m'o yɔrɔ faamuya i bɛ taa sɔrɔ olu doli cogo jama na a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ donc mɔgɔ kan ka baara de kɛ o yɔrɔ kan k'a lajɛ ko ka kalan yɛrɛ de sinsin jamana in kɔnɔ ka faamuyali yɛrɛ de labɔ jamana in kɔnɔ walasa mɔgɔ ka caman ka se ka bɔ lujura ko in na. mais lujura denkɛrɛfɛ min yɛrɛ bɛ ka fɔ nin ye yala mun de bɛ na n'a ye bon a ju ye mun ye a ju ye faamuyabaliya de ye n'i m'a faamuya ou bien n'a ɲɔgɔnna t'i ka so a ka ca la e tɛ se ka faamuya cogo si la mais n'a ɲɔgɔnna dɔ b'i ka so e yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ bɛ ka tɔbɔtɔ cogoya min na e b'a dɔn a mako bɛ tɔbɔtɔli la cogoya min na a ka ca la ni e ɲɛ bɔ o la e tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ den kɛrɛfɛ o cogoya la a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw bɛ lujura dɔw bɛ yen nɔ lujura dɔw bangenen don mais dɔw fana bɛ yen nɔ olu bangenen tɛ a mana kɛ cogo o cogo adamaden fiɲɛta a ka dɔgɔ minnu ta bɛ kɛnɛ kan e bɛ se ka olu den kɛrɛfɛ mais minnu ta dogolen don e se ka olu fɛn o donc fo mɔgɔ de k'a faamuya k'a fɔ ko lujuratɔ den kɛrɛfɛ fɛn tɛ f'an k'o ladonni an k'o fara an taabolo yɛrɛ kan. mais est ce que e ka jate la mara yɛrɛ taabolo est ce que mara yɛrɛ taabolo o jɔyɔrɔ fana tɛ den kɛrɛfɛ in yɛrɛ yiriwali la. mara taabolo b'a la i b'a jateminɛ hali du dɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ an fa ye kuma dɔ fɔ k'a fɔ ko ni mɔgɔ
ni furu kɛ sisan i bɛ taa sɔrɔ e bɛ bɔ duba kɔnɔ ka taa i sigi i damana so la mais olu ye fɛn minnu ye o y'an taabolo kura de ye o sinon ale bɛ ka date fɔ i n'a fɔ 97 y'a sɔrɔ o taabolo ma caya an ka jamana kɔnɔ fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔ dencɛ 5 10 bɛ sɔrɔ du kelen kɔnɔ bɛɛ bɛ furu kɛ bɛɛ bɛ to du kelen kɔnɔ nka sisan n'a jateminɛ ni mɔgɔ min ye furu kɛ dɔrɔn paf u b'a ka minɛnw cɛ u bɛ taa sigi fan wɛrɛ fɛ mais ni bɛɛ bɔra jɔn bɛna bakɔrɔnin na don jɔn bɛna fakɔrɔnin na don donc den kɛrɛfɛ in fana filɛ fo mɔgɔ k'a don fo ka kɛ i n'a fɔ comportement min a kan ka kɛ éducation yɛrɛ de mɔgɔ ka éduquer la k'a fɔ ko den kɛrɛfɛ nafa t'a la il faut que an bɛɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma walasa an ka jamana yɛrɛ ka se ka basigi parce que basigibaliya fana bɛ bɔ den kɛrɛfɛ in ko in fana na. o tuma Musa Sisoko yala dɔ bɛ fɛ ka fara lujura yɛrɛ fɛn min bɛ na n'a ye wa n'a y'a sɔrɔ la ni mara yɛrɛ taabolo ni o fana ka kɔlɔlɔ dɔ tɛ a sanfɛ wa. Bon ne tɛna fɔ n bɛ n da don min bɛna ni lujura ye mais ne bɛ den kɛrɛfɛli ye ne bɛ ko c'est à dire an ka jamana an bɛ bi min na diɲɛ yɛrɛ bɛ taa cogo min na bi mɔgɔninfin tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen o bɛɛ k'u yɛrɛ ni bɛɛ ko k'i yɛrɛ an bɛ zana dɔ bɛ fɔ ko n'i ye bɛɛ to gɛnfɛn bolo dɔ ta bɛ taa n'a ye dɛ. siga t'o la. donc anw fɛ bi an ka jamana Mali yɛrɛ peut-être Mali kelen tɛ an bɛ bi min na bi diɲɛ yɛrɛ taabolo de kɛn bɛ n yɛrɛ e kelen mana fɛn sɔrɔ mɔgɔw hakili la k'a fɔ e ka sɔrɔ e ka kamalenya de i ka sɔrɔ di ma a ye min bal'a la e b'a ɲɛna k'o ta ye kolonya ye a b'o janbɔ kɔ alors que fɛn dɔw bɛ yen nɔ ni dɔ bɛ e bolo e dɔɔnin sɔrɔ e balimakɛ bɛ yen ou bien e balimamuso bɛ yen o i sigiɲɔgɔn bɛ yen komi ale y'a fɔ cogo min na a y'a hakili to ɲɔgɔn na bi bɛɛ sini bɛɛ parce que mɔgɔ caman bɛ yen bi olu denw ye waritigiw ye mais olu faw balona cogo min olu t'o dɔn e bɛ taa sɔrɔ e fa ye a ka dɔ bɛ yen nɔ les premiers fonctionnaires n'i ye jate minɛ a dɔw ye i bɛ taa sɔrɔ a dɔw ye denmisɛnnin 20 25 30 u ka kabila den bɛɛ tun bɛ bɔ burusi kɔnɔ ka n'u kelen fɛ ka école kɛ yan mais bi olu denw de kɛra ministres ye olu denw de kɛra directeurs ye mais i bɛ taa sɔrɔ cɛkɔrɔba min bɛ yen nɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ tɛ yan dɛ mais a denw bɛ yen mɔgɔ t'a la u tɛ miiri o la fo maa ka miiri n'i ye bi sele ye kununko de tɛmɛna ni mɔgɔw t'o hakilila jateminɛ bilen donc tant que an ma miiri k'a fɔ ne ye dɔ dɛmɛ bi peut-être ala ye se kɛ ye bi ka mɔgɔw dɛmɛ ka fɛn na bon ala e natɔ e ye chance min sɔrɔ o tɛ e denw bolo mais wale ɲuman dɔ juru sara tɛ dɛ mais wale ɲuman dɔ de don k'a fɔ karisa de y'anw a fa y'anw fa la an ka kalan kɛ ou bien an fa dɛmɛ ka nin kɛ tan ka furu kɛ furu caman kɛra o cogo la n ko mɔgɔw b'o furu bɛɛ kɛ mɔgɔw yɛrɛ tun bɛ u denw ta k'a di fantan bolokolon ma ka tila k'a ko bɛɛ ɲɛnabɔ k'a di jigi sɛmɛ de tun don parce que i b'a dɔn fɔlɔ ni den kelen tun ka ko tun ka gɛlɛn ni i ye den kelen hali i ka muso sɔrɔ ka gɛlɛn parce que u bɛna fɔ a bɛna fɔ mɔgɔ t'e kɔ n'a tanyala don min na n'an tanyala don min na tɛmɛbaa t'i la foyi t'i la donc mɔgɔw sisan maanifin b'o de cogo an bɛɛ ko k'an kelenni donc o de bɛ ka ko gɛlɛya ni fɛn tɛ min bolo u bɛ bɔ mɔgɔ la ni fɛn t'e bolo u bɛ bɔ mɔgɔ la donc a diɲɛ taabolo don wa en tout cas o kɔni problème y'o de komi ale y'a fɔ cogo min na an ka kan ka sinsin o yɔrɔ kan ka mɔgɔw kunnafoni k'a dɔn diɲɛlatigɛ bɛ i n'a fɔ i ni wuru qui tourne a bɛ munumunu n'a fɔ an bɛ se k'a fɔ bɛlɛnin tuuru sa bɛlɛnin tuuru don bi sɔrɔ b'e la n'i taara hali burusi kɔnɔnaw na du minnu tun bɛ yen n'olu tun ye setigi du ye ni jiginɛ 5 ni jiginɛ 4 tun b'o la a dɔw bɛ yen bi i bɛ taa sɔrɔ foyi t'u bolo den minnu tun bɛ yen du minnu tun bɛ yen n'olu denw tun bɛ kɛ n'a fɔ n'a ka saraka deli kɛ u bɛ mɔgɔw bɛ na olu de denw ye setigiw ye bi diɲɛlatigɛ yɛrɛ ala yɛrɛ ye diɲɛlatigɛ da o cogo la ten falen donc n'i miirila o falen la ko dɔw bɛ yen i b'a yɔrɔ ye k'a to yen an ka se ka ala faamuyali k'o yɔrɔ kan. ok Isa Jalo an b'a ye k'a fɔ gɛlɛya kɔni bɛ yen k'a fɔ min ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye ko f'o ka kɛ den kɛrɛfɛ ka o kɛlɛ gɛlɛyaw b'a la gɛlɛya jɔn bɛ yen nɔ f'o ka wuli an bɛ se k'a fɔ min ma défi c'est que fɔ gɛlɛyaw ka wuli walasa ɲɔgɔn dɛmɛ ale ka se ka sabati wa dɔn kɛrɛfɛ o ka se ka kɛlɛ an ka jamana in kɔnɔna la. si i ka ɲininkali a diyara n kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ni dɛmɛ in d'abord min b'a anw yɛrɛ lafiya kosɛbɛ
an ka hakɛ dɔn fɔlɔ c'est à dire que parce que u bɛ lujuratɔ mɔgɔw b'u ka lujuratɔ dɔw dogo mɔgɔ minnu dɛnnen don kɛrɛfɛ ko hakɛ dɔ fɔlɔ hakɛ dɔn fɔlɔ lujuratɔ dɔrɔn tɛ non ni bɛ sansement kɛ i yɛrɛ bɛ sansement kɛ a ka lujuratɔ n'u taara du kɔnɔ u ka lujuratɔw n'a sɔrɔ est ce que lujuratɔ bɛ du kɔnɔ an ka hakɛ yɛrɛ yɛrɛ dɔn parce que dɔnni m'an bolo o ye OMS ta de ye an y'o ɲini ta an tila o bɛ sira ɲuman kan bon ani fɛnɛ u ka kalan kɛ i ye kalan kɛ a ka ca ala fɛ i b'i yɛrɛ dɔn ni ko yɛrɛ dɔn min na c'est à dire i bɛ kɛ mɔgɔ ye parce que ni lujuratɔ an ka fɛn caman bɛ yen o ye confiance tellement que i b'i den kɛrɛfɛ tellement que ɲugun bɛ k'i la i ka fɛn si ma nɔgɔn hali ka bɔ kare kɔnɔ a ka gɛlɛn alors ni adamadenya sɔrɔ o niveau ma i bɛ kɛ fɛn façon dɔ ye i yɛrɛ bolo o de ka dabila parce que an y'a kɔlɔsi minnu bɛ yen n'olu ye kalan kɛ n'anw minnu bɛ tɔn na anw nana tɔn na k'an ɲɔgɔnyaw ye k'a ye ko lujuya tɛ mɔgɔ tiɲɛ minnu dogolen don Allahu akbar olu kɔni u bɛ ko mɔgɔw adamadenw tɛ quoi sokɔnɔmɔgɔw kelen k'u marginaliser u yɛrɛ ka du yɛrɛ kɔnɔ k'u den kɛrɛfɛ ka d'a kan an ye fɛn bɛɛ kɛ sɔrɔ de alors que an ye document labɛn ka taa n'a ye ka candidat wele u ka taa an fɛ yen ka fɔ ko n'u taara président la u ka mun kɛ an y'a dɔgɔ la candidat dɔ k'an ma ko lujuya ye fɛn dɔ ye hakili min bɛ yan a hakili fasa min juru b'a kunkolo kɔnɔ olu kɛcogo ala fɛ a lujuratɔ n'a kalanna a bɛna fɛn dɔ développer ka fɛn dɔ bɛ mɔgɔ si ma deli ka min ɲɔgɔn ye donc n'an y'o bali a ka hakɛ la dɔrɔn tel que bana dɔw bɛ yen ko dɔw bɛ yen ko dɔw kan ka diɲɛ sɔrɔ ale bɛ k'a sababu ye an y'o bala donc n ma laɲini min ye lujuratɔ tɛ mɔgɔ a man ka den kɛrɛfɛ yɛrɛ de ani adamaden tɛw bɛɛ ye kelen a kan ka furu kɛ fɛn fɛn kɛ an n'o ka kan donc ni y'an dɔnna an ka kalan kɛ ani mɔgɔw bɛ an ye ni ɲɛ min ye o ɲɛ in ka se ka caman ka lujuya ye o de ye yɛlɛma ka don o la yɛlɛma ka don o la kana lujuratɔ filɛ i b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ i tɛ furu k'a ma i t'a jate i t'a bonya adamadenya hakɛ yɛrɛ yɛrɛ n bɛ ka min f'i ye n'i tɛ lujuya yɛrɛ tɔ yɛrɛ parce que mɔgɔ caman ni fɛn tɛ lujuratɔ ka du kɔnɔ u t'a dɔn ko lujuya dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko anw de y'aw ka ye wa u tɛ lujuya yɛrɛ yɛrɛ de dɔn mɛnɛ donc i tɛ fɛn min dɔn généralement u bɛ ignorance yɛrɛ la bon o yɛrɛ fɛnɛ lujuya ye fɔlɔ ka se ka dɔn ko karisa ye mɔgɔ ye ani nin ka kan nin ka kan parce que mali sariya tɛ fɛn de b'an bolo mali ye tɛgɛ bila papier ba dɔ la kɔfɛ ka lujura mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ minnu hali minnu y'a baara kɛ fɛn Ismaël Kɔnate olu de y'a baara kɛ Nations Unies na lujura depuis 2006 ninnu ka convention ka dilan document ɲuman ba ni mɔgɔ b'a dɔn mali y'a tila ka loi fɛnɛ ta ka hakɛ an kun an ka dugu kɔnɔ yan ka loi dɔ ta k'o bɔ la ɲinan n'i y'a kalan an ka hakɛ b'a kɔnɔ an ka kalanko an ka kɛnɛyako an ka a bɛɛ b'a kɔnɔ mais a bɛ niveau min na fo k'a bɛ walawala ka mɔgɔw sensibiliser u ka lujura dɔ depuis du kɔnɔ n'o kɛra caman b'an ka gɛlɛya la tabarikala Sisoko voilà an bɛna e fɛ dɔgɔnin sɔrɔ voilà c'est-à-dire Diallo ye min fɔ ne sɔnna o ma les défis liés les défis i ye défi min fɔ monsieur Sidibe ne bɛ min f'i ye bon Fiston y'a fɔ sisan Mali ni k'i bɛ Mali taabolo yɛrɛ ta ka kow faamuya yara a yi sinsin kurukan fuga kan charte de kurukan fuga fɛn dɔw de b'a kɔnɔ o de tun y'an sinsin bolo Mali problème ye min ye dɛ Mali culture an ka culture an t'an comme on dit connais-toi an yɛrɛ t'an yɛrɛ de dɔn c'est Mali yɛrɛ an yɛrɛ Mali yɛrɛ de en tout cas ne kɔni t'a dɔn stratégie min bɛna kɛ pour que mɔgɔw ka se k'a dɔn an ka société parce que an tɛ se ka kɛ tubabu ye o an tɛ se ka kɛ tubabu ye an tɛ se ka kɛ arabu ye an dun fana seginni kɔrɔlen fana ma ayiwa a bɛ gɛlɛya n m'a fɔ a ka segin kɔrɔlen ma mais fɛn dɔw bɛ yen sinsin bolo don an bɛ se ka tali kɛ kɔrɔlen na a bɛ se ka tali k'a la parce que fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'i ma jamana ne mana e ka jate la an bɛ se ka kɔrɔlen na an bɛ se ka jumɛn ta o la walasa ka gɛlɛya minnu ni o sirilen don ɲɔgɔn dɛmɛ ani den kɛrɛfɛ kɛlɛli la an bɛ se k'o se sɔrɔ oui mais parce que i b'a dɔn fɔlɔ biennale minnu tun bɛ kɛ fɔlɔ olu tun bɛ mɔgɔw hakili jigin ko dɔw thème dɔw de la mais bi ni arajo ninnu ni fɛn ninnu na o bɛ taa denmisɛnnin minnu bɛ wele maxi ninnu ni fɛn u bɛ fɛn kuntan caman bɔ télé moi c'est kuma bɛɛ ne bɛ wari tɛ mɔgɔw wele ka n tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen j'ai dit mais ça nin b'an tunu ka taa fɛ de fɛn dɔw bɛ yen je ne critique pas mais fɛn dɔw bɛ yen nɔ parce que média bɛ yen nɔ média ye fɛn dɔ ye olu de ka kan ka mɔgɔw hakili jigin ko dɔw la mais n'an y'an bila fɛn dɔw kan ka taa tubabu ka sira kan ka fɛn dɔw kɛ an bɛ tiɲɛ ka taa fɛ de o voilà rapidement dɔgɔnin e tun b'a fɛ ka kuma ne tun b'a fɛ ka kuma yɔrɔ min kan o ye défi ko in ye ne fɛ défi la gɛlɛmaba ye min ye o ye ka denmansaw i n'a fɔ an bɛ ka lujura minnu ko fɔ lujuratɔ ninnu yɛrɛ ka olu mansaw dɛ olu k'u lafaamuya kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ taa jateminɛ
hali n'i bɔra sisan e k'a don e k'i ka moto ta ou bien i ka mobili ta i ka don bamakɔ circulation na i bɛ taa sɔrɔ fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mansaw de kɛmɛ k'o denw minɛ ka t'o sigi n'o ye ou bien i bɛ taa sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ de bɛ yen nɔ ala y'a kɛ ala ye k'e gɛrɛsɛgɛ don lujura la a bɛ se ka kɛ e sen de ma ye mais i bolo fila ka ɲi i ɲɛ fila ka ɲi munna i bɛ sigi ni i bolo fila ani ɲɛ fila ye c'est parce que pardon mansaw de ye den ta kabila fitinin ma ka yira k'a fɔ e tɛna se ka baara kɛ comme i tɛ se ka taama donc i tɛna se ka baara wɛrɛ kɛ ni min tɛ delili ye mansaw de y'o den bila o sira kan kabila fitinin donc a kɔrɔbayalen de a bɔnnen de ye sisan i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ala y'a kɛ o sen kelen ma ɲi kosɛbɛ mais sen kelen dɔ in ka ɲi bolo fila ka ɲi ɲɛ fila ka ɲi nka u bɛna ta u bɛ to yen fana bon ne hakili la kɔni masa de kan ka sensibiliser kosɛbɛ ka masaw la faamuya kosɛbɛ kosɛbɛ tant que n'olu ma la faamuya an bɛ ka fɛn o fɛn fɔ ko lujura kɛlɛli foyi tɛna bɔ a la an bɛ yɔrɔ min na. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Kasi kana kumaso kɔnɔna la yan nɔ an ka welelenw Zakaria Madi Ture k'a fɔ ale kɛlen tɛ ka kɛnɛ sɔrɔ Isa Jalo Femafu ale jɔyɔrɔ falen do o fɛ Musa Bubu Sisuko k'a fɔ MSAH o jɔyɔrɔ falen bɛ ale fɛ ani Yakuba Dukoni k'a fɔ ale ye sociologue ye da bɛ fɛn min kan sa o ye kalo min ni ale kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔna la k'o ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye ka den kɛrɛfɛ ka o kɛlɛ o tuma na Musa Yakuba Dugoni an b'i lamɛn. Oui, ne tun b'a fɛ ka fɛn filanan min fara a kan o ye an yɛrɛ ka dakuɲɛ teriya la an ka culture la i n'a fɔ an ka caciri bɔlaw ninnu ne jateminɛ sisan ne taara Facebook kan ou bien ne taara an ka caciri bɔyɔrɔw la i bɛ taa sɔrɔ caciri bɔla dɔ bɛ yen ale b'a yɛrɛ ta ka sigi wotoronin kɔnɔ donc dɔ b'a yɛrɛ kɛ mobili bolila n'a bɛ na a bɛ pan ka bɔ mobili kɔnɔ wotoronin kɔnɔ ka taa yala n'an tora o taabolo kan k'a fɔ sisan k'a kɛ lujura kɛ yɛlɛko fɛn ye yala n'an tora o taabolo kan an bɛ se ka kɛlɛ wa yala an bɛ se ka dɔ bɔ lujuratɔ yɛrɛ ka fɛn faamuyali cogo la wa an ye waati caman i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ b'a kɛ e bɛ sigi wotoronin kɔnɔ dɔrɔn dɔ b'a yɛrɛ boli ka na i n'a fɔ moto pan a bɛ na dɔrɔn i bɛ sin ka wuli ka bɔ fɛn kan ka bɔ ce qui veut dire que hali minnu yɛrɛ an kan ka hinɛ minnu yɛrɛ la an bɛ ka minnu ye circulation ni fɛnw na n'an kan ka hinɛ o la an bɛ minnu ye sokɔnɔna na n'an kan ka hinɛ o la i bɛ taa sɔrɔ ni image sugu b'a jira k'a fɔ hali minnu bɛ sokɔnɔna na u bɛ ka tugu a la de lujuratɔ tɛ u bɛ k'o tugu a la de o fana de bɛ ka to ni hinɛ bɛ ka bɔ mɔgɔw dusukun na ka ɲɛsin lujuratɔw ma. an bɛ to e fɛ hali bi ka d'a kan n'an y'a lajɛ sisan jamana kɔni ye kalo labɛn ko k'o kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni den kɛrɛfɛ kɛlɛli kalo ye nka an b'a ye mɔgɔw bɛ ka daminɛ k'u fara ɲɔgɔn kan association ka ɲɔgɔn dɛmɛ sabati ani ka kɛ kuluw ye walasa ka den kɛrɛfɛ kɛlɛ o tuma na Yakuba Dugoni yala nin b'a jira k'a fɔ mɔgɔw bɛ ka siga don gouvernement de t'a la wa walima gouvernement ye misali min jira o de bɛ ka kɛ misali ɲuman ye ni bɛɛ bɛ k'i sen don ɲɔgɔn dɛmɛ ani den kɛrɛfɛ kɛlɛli la. o fila bɛɛ bɛ sɔrɔ i ka ɲininkali kɔnɔ fɔlɔ la i bɛ taa jateminɛ i b'a jateminɛ fɔlɔ gouvernement bɛ ka image minnu bɔ k'a fɔ ko dɔgɔkun fɔlɔ ko ɲɛsinnen bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛmɛni ma mais a bɛ mɔgɔkɔrɔba sugu jumɛn de dɛmɛ ko mɔgɔ min ka kɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen ye a b'o de dɛmɛ mais mɔgɔ min ka kɔrɔ n'a bɛɛ lajɛlen ye a b'o de dɛmɛ nka u ka du kɔnɔna falen bɛ baarakɛbaliw la u ka du kɔnɔna falen bɛ musow la minnu mako bɛ dɛmɛ na u ka du kɔnɔna falen bɛ cɛw la minnu mako bɛ dɛmɛ na mais n'a ye musokɔrɔba dɔrɔn ta ka a tɔgɔ malobɔrɔ kelen ta ka d'o ma n'aw bɔra a bɛ tila o bɛ ka fɛn dɔ di n'a bɔra a bɛ tila mais n'a tilala sisan a bɛ bɛɛ lajɛlen bɔ ne fɛ dɛmɛ yɛrɛ min kan ka kɛ o musokɔrɔba o ni cɛkɔrɔba minnu ye o dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen o ye ka baara di a mɔdenw a n'a denw minnu bɛ so kɔnɔ a ye baara d'u ma n'o kɛra n'aw taara olu den bɛ se ka mako janto musokɔrɔba in na u bɛ se k'u janto cɛkɔrɔba la donc o y'a fɛn fɔlɔ ye maintenant o fana jateminɛ ni fɛn filanan gouvernement ka fana force b'a la parce que mɔgɔ y'a jateminɛ k'a fɔ bon faiblesse minnu bɛ gouvernement ka baaraw kɔnɔ mɔgɔw y'o de faamuya k'a fɔ ko gouvernement bɛ ka dɛmɛ min kɛ o tɛ se ka se k'an dɛmɛ fo an yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se k'an ka dɛmɛ gɛlɛyaw ta ka bɔ ɲɔgɔn kan ne fɛ mɔgɔw y'o fana de ye gouvernement ka baaraw fana na. tabarikala Musa bɛ Sisoko yala nin ko yɛrɛ a bɛ yɔrɔ min na sisan kabini 1995 aw bɛ ka mɔgɔkɔrɔbaw dɔw dɛmɛ aw bɛ ka lujuratɔ dɔw dɛmɛ yala minnu dɛmɛna olu ka liyala bɛ cogo di bi. Monsieur Sidibe sani n k'a fɔ n bɛ da don dɛmɛ n bɛ ka précision parce que fɛn dɔw bɛ yen nɔ mois de solidarité a ma fɔ an bɛ mɔgɔkɔrɔbaw dɛmɛ
parce que fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔ hali an ka kɔrɔlen la maa tɛ se ka taa mɔgɔ ɲɛ da mɔgɔkɔrɔba n'i ma fɛn d'a ma misali de don minisiri wulila ou bien fɛn na a taara mɔgɔkɔrɔba fo i bɛ fɛn dɔ d'a ma karisa bonya de don min bɛ taa di mɔgɔkɔrɔba fɛn tɛ foli min bɛ taa k'u ye a ma fɔ o de kama mais sinon an ka service kɔnɔna an ka baaradaw min bɛ yen nɔ mali fan bɛɛ fɛ ka taa niveau national ka taa région na ka taa cercle la an ka service b'o bɛɛ la maa minnu bɛ yen ni se t'u ye olu bɛ dɛmɛ cogo min o sira bɛ yen o du minnu bɛ yen ni se t'u ye o dɛmɛ siraw bɛ yen o ni mois de solidarité tɛ kelen mois de solidarité tɛ kelen san kɔnɔ anw bɛ tile o de la maintenant hali ji bɛ ka tiɲɛni minnu kɛ sisan mais san ji mana tiɲɛni kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n k'an b'o an ka mɔgɔw b'o situation kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi Mali la san naani yɔrɔ min na yɔrɔ 100 ani yɔrɔ 30 ani yɔrɔ 4 ji ye tiɲɛni ko o yɔrɔ la Mali bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mais i bɛ taa sɔrɔ la maa ba 47 ni ko olu de kɛra ni kasara kɛra olu fɛ dɛmɛ min kɛra olu ye olu fɛnw bɛ yen donc mois de solidarité dɛmɛ c'est pas que an bɛ taa maakɔrɔba dɛmɛ misali de don hali n'i taara hali kɔrɔlen la n'i bɛ taa mɔgɔkɔrɔba fɛ yen karisa dɔrɔmɛ 10 minɛ i ka woro san karisa dɔrɔmɛ 20 minɛ i ka woro san on s'est dit ministre tɛ se ka wuli ou bien président tɛ se ka wuli ka taa i ɲɛ da mɔgɔkɔrɔba kan mɔgɔ visite in kɔrɔ ye min mɔgɔkɔrɔba ninnu tɛ kun ye min ye misali de don parce que gouvernement ka rôle fana ye min ye n'a y'a ye fɛn min bɛ ka kɛ comme n y'a f'i ye mɔgɔkɔrɔba caman bɛ yen nkɛdi min kɛra mɔgɔkɔrɔba caman bɛ yen u bɛ ɲɛnafin kɔnɔna na. mais ne b'a fɛ k'a faamuya sisan aw ye gouvernement ka mɔgɔw ye minnu bɛ ka kɛnyɛrɛye kɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni denkɛrɛfɛ kɛlɛli baaraw kɛ yala aw n'olu ɲɔgɔn cɛ bɛ cogo di. gouvernement a dabɔra o de kama association organisation ninnu ka dans les chartes u ka association ninnu créée par la loi 04/038 o kɔrɔ ye k'u bɛ a fɔra o de kɔnɔ k'u gouvernement dɛmɛ. Ils ont le but de seconder l'État. Donc, c'est comme Doutiki. Et bien, quand Doukono. Et d'un fois, on est capable de voir sur un ananaï. D'autres, demandent de voir mais avec Forola, avec Tike. D'autres, au temps, monsieur Gay. Avec nous, on demande. Donc, association de organisation, nous avons créé des cafés. À ma foi, le gouvernement Jorota. a ma fɔ ka bɛn ko u bɛ gouvernement dɛmɛ a ka baara la ni min ka kan ka kɛ o bɛ kɛ fɛn filɛ nin ye lujuratɔw ka baara aujourd'hui organisation plus de 600 organisations de personnes handicapées o bɛ Mali la mais u bɛ regrouper des associations kɔnɔna maintenant ni min anw ka État kan ka min kɛ n'o ma kɛ o fana rôle de ka État interpeller a ye nin fɔ a ma nin kɛ a ye nin fɔ a ka nin an bɛ jɛ ka nin kɛ an bɛ se ka nin kɛ an bɛ se ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o ka rôle de y'o ye pour que ka gouvernement dɛmɛ a ka baara la mais a ma fɔ État gouvernement kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ o voilà association ninnu créer o de kama c'est la loi qui dit ça. ok Yakuba Dogoni an bɔra ka fɛn min bɛɛ lamɛn nin waati kɔnɔna la kalo min don kabini 1995 a gintanw bɛ kɛ yala a gintan in kɛli a nafa jɔn bɛ hakilina min b'a kɔnɔna la ni o ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani ka denkɛrɛfɛ kɛlɛ a jɔyɔrɔ jumɛn kɛra malidenw ka o mago la fo k'an se bi ma. ne fɛ an kana ɲɔgɔn na ni falisen in buta la an ka jamana in kɔnɔ an bɛ ka fɛn caman kɛ fɛn caman bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ a bɛ ka kɛ waati min na dɔrɔn mɔgɔw b'u hakili to o ko la o waatinin kɔnɔ mais n'o waatinin tɛmɛna ka ban o y'o ko bɛɛ dabilalen pewu. nka Sisoko y'a jira sisan k'a fɔ olu ka baara yɛrɛ don san kurukara. n b'a kalama an bɛ taa kalan taabolo kelen de kɛ ka taa an b'a kalama nka an bɛ ka min fɔ n'o ye min jɛlen don kɛnɛ an ye min na kɛnɛ kan ne kan b'o sugu de ma fɛn b'o kɛ effectivement o bɛ k'a fɔ cogoya min na boloɲɔgɔnma o kuma bɛ k'a fɔ nka an bɛ yɔrɔ min na komi bi an bɛ se k'a fɔ boloɲɔgɔnma in a bɛ dan kalo in de kɔnɔ ni kalo in tɛmɛna dɔrɔn mɔgɔ bɛ ɲinɛ a kɔ parce que mɔgɔ bɛ ɲinɛ a kɔ cogo di i bɛ taa sɔrɔ a fɔra ko an ka jate an ka maakɔrɔbaw la dakurula teriya la ka d'a kan wagati bɛ ɲini ka na an ta bolo ma an ka jate an ka maakɔrɔbaw la mais e bɛ k'a fɔ cogoya min na ni dugu jɛra e tɛ i ka maakɔrɔba fo ni dugu jɛra n'i ye dumuni kɛ i tɛ baara di i ka maakɔrɔba ma yala nin kalo in ma ko ɲɛ ye wa
kolon ko mama ko nyei Isa Diallo ni wakati konna la yala an bɛ se ka hakilina dɔ tun bɛ fɛ fɔlɔ ka d'a ma an ka taa o fɛ joona awɔ c'est-à-dire que fɛn dɔw bɛ fo mɔgɔw k'o faamuya ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna la ka mɔgɔ dɛmɛ a ka se ka sa yɛrɛ kɔrɔ ka sɔrɔ a ma se mɔgɔ wɛrɛ ma ne bolo de ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ ka mɔgɔ dɛmɛ cogoya la cogoya min hali ni mɔgɔ tɛ ale bɛ se ka a ta kɛ c'est-à-dire que ɲɛfɛntɔ tulo kelen ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa ka bana ɲɛfɔ ka wuli ka taa ni vote bɛ kɛ ka taa vote kɛyɔrɔ ka taa urne ta mɔgɔ min ka d'a ye k'a k'a kɔnɔ o ye k'a dɛmɛ domaine a ka domaine na o de ye dɛmɛ ne tɛ dɔrɔn hali ne tɛ a bɛ se ka kɛ. o tuma na an bɛ ka min kɛ nin kalo la o la sisan e yɛrɛ ka jate la ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ définition de fɔ maintenant fɛn min don convention kɔnɔ a fɔra k'a bɛ taa dɔɔni dɔɔni de ko dɔ bɛ yen a daminɛna mais a bɛ wagati jan de ta o misaliya la anw bɛ État y'a initié depuis 95 nin y'a san 20 ye san 20 ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔ o kɔni vraiment hakili b'a la k'a fɔ ko o bɛ cogo min na a kan ka améliorer o ye tiɲɛ n'i ye tɔw lajɛ bi in na Mali yɛrɛ kɔnɔ san 20 kan ko bi ko ɲa kun bɛ cogo di mais san 20 bi kɔfɛ a bɛ kɛ cogo di n'i ye tɔw ka yɔrɔ lajɛ bi mɔgɔ lujuratɔ olu fɛ yen lujuratɔ bɛ cogo di parce que mun na olu ye étude ka kɛ dɔ kɛ ka ko dɔ kɛ ka baara kɛ k'a faamu k'a fɔ ko mɔgɔ minnu don ni mɔgɔ ka lɔgɔti ye lujuratɔ ye bi i t'a dɔn ko lujuratɔ ye min alors que lujuratɔ ye fɛn dɔ a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ surtout an ka bi tile na tension ye bin guerre nana bɛ kɛ lujuratɔ ye donc mɔgɔ bɛ yen on dit que toute personne valide est un handicapé potentiel donc ni ko bɔ cogo la sa maintenant c'est pourquoi an bɛ mɔgɔ miliyɔn 2 ni 100,000 kɔ la bi parce que banaw bɔ Mali handicapé tun bɛ yen c'est à dire que polio ni fɛn ninnu bɛ yen olu bɛ ka dimi mais bana wɛrɛw bɛ ka na olu bɛ ka lujuratɔ dogo lujuratɔ caya donc ka dɛmɛ kɛ walasa o ka kun da dɔ kana fara an kan tuguni minnu bɛ yen fɛnɛ olu ka dɛmɛ cogoya la cogoya min u bɛ se k'u yɛrɛ ta ka sɔrɔ hali ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ. dakuɲɛ fila fara fɛn Jalo ka kuma i bɛ taa sɔrɔ ale ka ɲinini bɛ ka kɛ koyi ɲinini bɛ ka kɛ mais an ka jamana yɛrɛ mago de tɛ ɲinini fɛn na minɛ ɲinini minnu kɛra sɔrɔli minnu kɛra mɔgɔ jamana yɛrɛ mago t'o la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ hakɛ to i bɛ taa sɔrɔ an ka ekɔlidenw bɛ mémoire camanba de kɛ handicapé ni fɛn ninnu kan o kan ka minɛ cogoya min o yɛrɛ ka laɲini min o bɛɛ bɛ fɔ a kɔnɔ mais i bɛ taa sɔrɔ mémoire min bɛ to yen fo ka na fara i tɛ mɔgɔ si ka taa intéressé a la k'a fɔ ko karisa nin kɛ karisa in baara kɛ an ka nin ka recommandation ta ka baara kɛ n'a ye o tɛ yen. ok kurun kɔni bɛ ɲini kana se siya ma nka an b'a fɔ cogo min na maakɔrɔ bɛnnen don fɛn fin jeninen ɲɛfɛ o tuma na Musa bɛ Sisoko dɔgɔkun 4 de gintan bɛna kɛ Mali kɔnɔna la dakuruɲɛ teriya la dɔgɔkun 4 in yɛrɛ aw yɛrɛ ka jate la a bɛna nafa jɔ ɲɛ Mali ye. bon an ka dɔgɔkun 4 dɛ dɔgɔkun 4 kɔni c'est à dire an bɛ ka dɔgɔkun 4 kɛ ni an bɛ ka min fɔ n'o hakili ye dɔgɔkun 4 kɔnɔ dɔgɔkun fɔlɔ maakɔrɔbaw olu de bɛ baara boloda u hakili la u bɛ se ka mɔgɔw kunnafoni cogo min na ka mɔgɔw sensibiliser walasa gɛlɛya min bɛ yen mɔgɔkɔrɔbaw bɛ den kɛrɛfɛ ni gɛlɛya minnu b'u kan ka se k'o kuma fɔ o y'o tɛ o tɛmɛnen muso ni denw o ye baara fana dɔw bolodalen don o kan olu fana bɛ se ka kɛ cogo min na an bɛ taa n'o hakili la komi i yɛrɛ y'a fɔ nin waati kɔnɔ min ye lujuratɔw ye olu fana de ye baara boloda dɔgɔkun in kɔnɔ u bɛ se ka mun kɛ an delila k'a kɛ san o san hamina dɔ b'u ma hali ɲina loi min adoptera pour la protection semaine in kɔnɔ u b'a essayer k'o fɔ mɔgɔ ye k'a fɔ k'a parler mɔgɔw ka a contenu dɔn gouvernement ye loi min adopté pour la protection des personnes handicapées code de protection sociale des personnes donc san o san olu de b'a boloda donc jeunesse fana bɛ yen emploi et autre chose la o tɛmɛnen kɔ vous dites que mɔgɔw bɛ dɛmɛ bɛ a kɔnɔ na san o san wari hakɛ dɔ bɛ yen nin nɔ an b'o ta k'o kɛ financement ageri ye pour que ka mɔgɔ gurupu dɔw dɛmɛ u ka se ka baara kɛ. tabarikala nin waati kɔnɔna la an ka foli bɛ Zakariya Madi Ture ale kɔni ma se ka kɛnɛ sɔrɔ ale ye maakɔrɔbaw ka tɔn ka fɔ ale jɔyɔrɔ kun kan ka fɔ ale de fɛ an ka kɛnɛ in yɛrɛ kan Isa Diallo an ka foli b'i ye FEMAFU jɔyɔrɔ talen don ale fɛ foli bɛ Musa Bubu Sisoko ye ka fɔ ministère du développement ministère de la solidarité de l'action humanitaire ale jɔyɔrɔ falen bɛ o fɛ yan nɔ Yakuba Dɔgɔni an ka foli bɛ ye ka d'a kan ale ye sociologue ye université des lettres sciences humaines de Bamako
o tuma na an ka foli bɛ lamɛnjɛkulu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye nin kɔni jɛmukan sera a dan na n'aw mago bɛ a la bɔlɔlɔ sanfɛ www.studiotamani.org walima ni ɲininkalibaw fɛ 75 84 11 11 walima 75 84 12 ani 12 labɛn sabatira Studio Tamani ale maaw bɛɛ lajɛlen fɛ fiɲɛ turukala o tun bɛ Mamadu Watara bolo Jabarani Mamadi Keita ne yɛrɛ tɔgɔ Aliou Siribe ka ko kalanso ɲɔgɔnna Muhamadu Touré aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri. Halud Maundi. Shenni Beri. Sigi Kafoba.